Так, пародасы қандай? Ускар. Достар, ассаламалейкум. Урматтуу мекендештер, Базар Ааламы каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 3 апрель 2022 жыл Сокулук мал базарындабыз. Тоолуктор жака келдик мына. Эки күчүк туруп тур. Пародасы Ускар дедиңби? Ускар. Охотничий парод. Охотничий. Булар эркек ургачы? Ургач экөтөн. Эркектердин 3 миңден алып. Эркектердин 3 миңден алып кетти. Экөө тең ургач экен. Жакшы. 1,5 миңден а булар? 1,5 миңден экен. Телефон номер берчи? 0707 349 664. Эки күчүк. Канча күчүктү? 1,5 миң. Ya булар канча? Hatta cüzdanı da 65 bin. 5 миң? Эркек бургачы? Kaç? Канча айлык жашы? 9 ay. 9 айлык. YouTube'da О. Канча болду жабла? Телефонда сүйлөшүп атыптыр өзү, айтпай коесуң. Качан? 1100. 1100. Так, буларчы. Булар канча? Кайсы? 1,5. А бу насчы каралар? Karalar ekönü 1000 so'm. Экөө 1000 сом. Булар 1,5 ба? 1,5дан ба? Жакшы. А коёндорчу? 300. Коён 300. Так, та. Бу кайсы пародалар бар? Супер мен хайлайн. Хайлайн? Хайлайн. Халайн. Канчадан бу? 50. Ha? 50 сомдон. Үйүндүк канча экен? 3 продал. Черный принц 1 жылдык. Черный принц 1 жылдык. 3 миң, а? Вот цесаркалар канча экен? 600. 600. Соңоле. Кайсы пародал? Кокенхен биле кандайлы? Арпингтон. Канчадан бар? Çilekleri 1200 bu çoğu 1,5. Булар мекиштер да? Корозор бу? 150. Корозор көрүнө. Чоңу 1,5 миң. Булар 1200. Үндүктөр канча байка? 2800. Корозора бар да? Mekişler var ana 1800 бар. Бул баягы Черный принц деген ушул. Аралаша. Жакшы. Черный принц. Самаспы? Булар домашнилерби же? Канчадан? Канча жумалык бул? 1 ay 5 gün. 1 ay 5 gün 150. А булар башындай? Var жоқ. 150'den. А ваш почем этот? 300. Кас? 300-350. Кас. А bu cöceler? Et почем? 35. Так. Brahmalar da var svetli. Kançadan? 1300. 1300. Çöten koroz var. Horoz var. 1300. Şaşa. 1300. O dakan kança kan? 1700. Ne kişi bu? Ablar. 1,5'dan. Так. O parodas qanday eje? Bramada pat, Bramada bir tür yok. Bramanda bir tur. Bu qancha bu neyse? Satılıp ketdi 1000'ge. 1000'ge satıldı ha? 1000 so'mga satıldı ketdi. Эти 100 лошадей. 180. Bu qancha dediniz? 180. А это почем? Мясо. 250. 250. Сколько месяц? А? Через 3 дня будет ровно месяц. 3 күннен кейін 1 айлық болады. Бройлеры? Да. Месяц? Бройлер.
Broilerler ekan, broiler. Jojo bozor başlap tur, Jojo bozor. Balapan. Balapan. Naqta dakanlarni ko'raylikmi? Dakan. Qanchaga ul dakan? Qo'ros. Qo'ros 5 ta otam, tovuqlar 3,5, 2,5 dan bor. 3,5, 2,5. Ul 5 mi? Seniki qancha? Men 8 so'radim. 8. Oho. Молодец. O kimniki ekan? Qanchaga ekan? 2,000 dan otadi, biroq 2,000 men kelmasdi. 2,000. Chempionga deyman. Qanchaga bu kimniki? $3. 300 dollar. Oho. Bunun yaşı birdemeleri var mı? 2 yaş. 2 yaş. 6 boyu var. 6 boy. 3 yol kaçıp ketken. Çok işte. Mayga. Ha bulça. Ya o son ayarlı bunu. Allah ayarlar ha. Yaxşı. Qanchaga bakan var? 1,5 dan. Çötün makş. 1,5 dan. Tak. Nerede yaxşı? Assalomu alaykum. Qancha? 1200. Ularchi? 30 so'm. 30 so'm. Öyle paçka çizip koydular. Paçka çizip turadi, qancha var? 180. Bu damasini? Qancha kun? Ay. 1,5 aylık qara. 180 so'mdan ekan bu. Московская, Брама, Беларусь. Oşalar arabası var. Да, домашний. Домашний. Allah. Köy olsa kaçından verirsin? Это смотря сколько. Например, 100. Жүзін алсақ, да, побольше 160-тан берем. А 10-15, 170-тен. 10-15, 170'ten. 180'den sonra atarsa bir o. Да, Номер veres mi? берем. Aytınız. 0550, 0550 92, 92 70, 70 82. 82. Şu çalas. Çalaslar dostlar. Так, öyle svetloylar tarafı. Qanchaga mı? 350. Qancha aylıklar bular? Adler ha? Ha, Adlerski. Qancha aylık bular? 2 ay olub qoldi. Qanchadan berasizmi? 300'dan mi? Yaxshi, 300'dan berem deydi. Telefon nomerini berchi. 0707 37 49 99. Adlerski izlegenler dostlar, çalaslar olsun onlarga. 0707 37 49 99. Kozlar da çıklayın. Qanchadan bular? 100 so'mdan da ekan. Qanchaga bu? Günlük 2,000 so'm. Günlük 2,000 so'm. Adlerski chiqib şöyle chiqib. Adlerski. Tak. Videonu ayaqlayacağız dostlar. Muzollar jağa keldik buna.